पुओटीए आज निजकु निजे चिन्हि पारु नाही। से देखुछि जे सेई आखिरे एबे स्वप्न अपेक्षा आगत भविष्यतर चिंता अधिक। कांधरे ब्यागटा पकेइला बेले ताकु अनुभव हुए जे से केवल किछि बही किंबा टिफिन बोहु नाही, बरं से बोहुछि गोटे परिवारर समस्त भरसाकु। पुओमानंक जीवन रे एमिति एक समय आसे जेतेबेले ताकु निज पसंदर रंग बाछिबा पई अधिकार न थाए। ताकु बास सेई रंग बाछिबाकु पड़े जेउथिरे परिवारर खुशी थाए। खाली पर्स को पकेट रे रखिला बेले से चेष्टा करे जेमिति तार एही अभाव कथा केही न जानंतु। से जाने जदि से दुर्बल होइजिबो तेबे ता पछरे थिबा पूरा परिवार भांगी पड़िबो। घरु बाहरी रास्तारे चलिला बेले से देखे जे सहरटा केते स्वार्थपर। एठी समस्ते सफलता पछरे दौड़ुछंती, किंतु केही जणे हेले सेई पुअर थकापणकु देखि पारु नाही। पुओ माने हेउछंती सेई बरगछ परी जे निजे खरारे जळी जाए किंतु अन्य मानंकु छाई दिए। परिवार रे किछि असुविधा हेले समस्ते पुओ मुहंकु चाहंती, आउ से सबु जानी मध्य गोटे शांत समुद्र भली चुप रहे। निजर पुरुणा चपल घसी होई गले भी से नुआ हळे किणेनी, किंतु भौणी पाई नुआ ड्रेस आनिला बेले ता मुहरे जेउ हस थाए सेथिरे से निजर सबु कष्ट भूली जाए। दिन सारा अन्यर हुकुम पालन करी थकिला परे जेतेबेले से रातिरे एका सुए सेतेबेले तार सबु अकुहा जंत्रणा लुह होई तकियारे भिजी जाए। सकाळु पुणी सेई लुहकु पोछि से एक नुआ संघर्ष पाई बाहरी पड़े। पुओ मानंक पाई प्रेम मध्य एक विलासपूर्ण जिनिस होई जाए, कारण सेमाने जानती जे बेकारी पुअर प्रेम को दुनिया सम्मान दिएनी। ताकु प्रथमे निजकु गढ़िबाकु पड़े, निजकु प्रमाण करिबाकु पड़े। से लढ़ेई करे निज सहित, निज भाग्य सहित, आउ एई समाज सहित। तार जीवनटा गोटे खोला बही परी जार पृष्ठागुड़िकरे केवल काम आउ दायित्वर हिसाब लेखा थाए। ता पाखरे निज पाई कौनसी समय नाही, निजर दुख कहिबाकु केही श्रोता नाहांती। बास सेमिति चली थाए तार यात्रा, केबे हसरे तो केबे मनर कहरे। पुओ होई जन्म हेबा हेउची एक बड़ त्यागर अन्य नाम, जेउठी मरिबा जाए से केवल अन्य पाई ही जीन थाए। भाई सत कहिबी, पुओ हेबा एते सहज नुहे। आमे जेतेबेले छोट थाउ आमकु लागे बड़ हेले बहुत स्वाधीनता मिलिबो, किंतु जेतेबेले बड़ हेउ सेतेबेले जणा पड़े जे स्वाधीनता तो दूरर कथा, आम निज पसंदर जीवन जीवा भी आम पाई एक बड़ विलास होई जाए। जणे पुअर जीवन सेदिनठु बदली जाए जेदिन से निज खुशी ठारू अधिक परिवारर आवश्यकता को बुझिबा आरंभ करे। तुमे केबे लक्ष्य करिछ कि पुओ माने निज पाई नुआ ड्रेस किनिबाकु 10 थर भाबंती, किंतु भौणीर बाहाघर किंबा बापा मांको कौनसी दरकार पाई निजर जमा पुंजी को बिना द्विधारे उड़ाई दियंती। सेमाने निजर पुरुणा जोता पिंधि माइल माइल चली पारंती, किंतु घरे काहाकु किछि अभाव हेबाकु दियंती नाही। आम समाज रे पुओ मानंकु शिखा जाए तो पुओ तते शक्त हेबाकु पड़िबो, किंतु केही पचारंती नाही भाई तू केमिति अछु, तोर किछि कष्ट हेउनी तो। रातिरे जेतेबेले पूरा दुनिया सोई जाए जणे पुओ सेतेबेले उजागर रही निज भविष्यत कथा भाबे। से कांदिबाकु चाहे हेले कांदी पारे ना, कारण से जाने जदि से दुर्बल हेबो तेबे पूरा घर भांगी पड़िबो। से हेउची सेही नीरव खंब जिए पूरा घर को धरी रखी थाए, किंतु निजे केते कष्टरे अछि काहाकु जणाइबाकु दिएना। पुओ मानंकर स्वप्न बहुत थाए। किए गायक हेबाकु चाहे, किए खेलाड़ी हेबाकु चाहे, तो किए बुलिबाकु भल पाए, किंतु शेषरे से सबु किछि को गोटिए कोणरे चापी दिए केवल गोटिए स्थिर रोजगार पाई। काहींकि जानिछ, कारण ताकु तार बापांकु सेही भीषण खरारु मुक्ति देबाकु पड़िबो, आउ मार बुढ़ा बयस को सहारा देबाकु पड़िबो। भाई जदि आज तुमे परिश्रम करी थकी जाउछ तेबे भाब नाही तुमे हारी जाइछ। मने रख, पुओ मानंकु भगवान बहुत धैर्य देई गढ़िछंती। तुमर एही नीरव त्याग दिने निश्चय रंग आनिबो। तुमे जेतेबेले सफल हेबो सेतेबेले तुमर बापांकर सेही गर्वित हस ही तुमर सबु कष्ट को पोछि देबो। तेणु हार मान नाही। तुमे जणे योद्धा, आउ जणे योद्धा केबे मैदान छाड़े नाही। निज पाई नहेले भी सेही लोकंक पाई जीतिकी देखाओ जो माने तुम सफलता को अपेक्षा करिछंती। दुनिया कुहे पुओ मानंक जीवन बहुत सहज, सेमाने स्वाधीन, सेमाने जुआडे चाहिबे जाई परिबे। किंतु सत कहिले भाई, पुओ हेबा एते सहज नुहे। जणे पुअर जीवन सेदिन बदली जाए जेउ दिन ताकु तार स्वप्न ठारू अधिक घरर परिस्थिति देखा जाए। जेउ बयसरे सांगमानंक सह आमोद प्रमोद करिबा कथा सेही बयसरे से निज कांधरे परिवारर बोझ बोहिबा आरंभ करे। तार निजर बहुत किछि पसंद थाए, बहुत इच्छा थाए, किंतु से सबुकु गोटिए हसरे लुचाई दिए। काहींकि जानिछ, कारण ताकु तार छोट भौणीर बाहाघर कथा चिंता करिबाकु पड़े, वृद्ध बापांक औषध आउ मार आखिर लुहकु पोछिबाकु पड़े। समाज कुहे -, पुओ माने कांदंती नाही, किंतु केही जानंती नाही
ସେହି ହସୁଥିବା ମୁହଁ ପଛରେ କେତେ ଅକୁହା ବେଦନା ଲୁଚି ରହିଛି। ସେ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଏକାକୀ କାନ୍ଦେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ସେହି ମଜବୁତ ମଣିଷ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଯଦି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ତେବେ ତାର ପୂରା ପରିବାର ବିଭାଜିତ ହୋଇଯିବ। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ସାର୍ଟଟିଏ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ଘରର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ରକ୍ତଝାଳ ଏକାଠି କରିଦିଏ। ତାର ନିଜର କୌଣସି ଛୁଟି ନଥାଏ, ତାର କୌଣସି ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ତାର ଜୀବନ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାରେ କଟିଯାଏ। ତଥାପି ସେ କେବେ ହାର ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଇ, ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛ ତେବେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଏକା। ତୁମେ ହେଉଛ ତୁମ ପରିବାରର ଅଜ୍ଞାତ ନାୟକ, ଅନସଙ୍ଗ ହିରୋ। ତୁମର ଏହି ପରିଶ୍ରମ ବେକାର ଯିବ ନାହିଁ। ଦିନେ ତୁମର ସଫଳତା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ତୁମେ କେବଳ ଜଣେ ପୁଅ ନୁହେଁ, ତୁମେ ହେଉଛ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବର ଆଶା। ଲଢ଼ିବା ଜାରି ରଖ, କାରଣ ତୁମେ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ନିଜେ ଜଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦିଏ। ଦୟାକରି ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତିଛବି ଭାବି ଶୁଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବୁଛୁ। ମୋ ଇଚ୍ଛା କହି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛ କି ଯେଉଁ ମା ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଲିବା ଶିଖାଇଥିଲେ ସେ ଆଜି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ନିଜରେ ଚାଲିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ବାପା ତୁମକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଦୁନିଆ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେ ଆଜି ଛୋଟିଆ କାମଟିଏ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ ଆଗରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ଏକ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭୟ। ସେ ଭୟ ହେଉଛି ଆମେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲୁଣି, ଆମ ପରେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ତୁମର ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ ଏତେ ଟିକେ ସକ୍ଷମ ହୁଅ ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆଖି ପାରିବେ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜାଣିବେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା। ତେଣୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏକ ନିରାପଦ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏହା ତୁମର ଋଣ, ଯାହାକୁ ଶୁଝିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିଠୁ ସ୍ଥିର କର ଯେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତୁମର ବାପା ମା ଖରାରେ କିମ୍ବା ଶୀତରେ ଆଉ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତୁମର ସଫଳତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅବସର, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ। ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାନ୍ଧରେ ସେଇ ଭାରି ବ୍ୟାଗଟାକୁ ପକାଇଲା ବେଳେ ପୁଅଟିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ କହେ, ଯେଉଁ ଲୋକେ ତ କହନ୍ତି ପୁଅମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ କାନ୍ଦିବା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦାୟିତ୍ୱର ଚାପରେ ଶୁଖିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ସେହି ଖାଲି ପର୍ସକୁ ଦେଖେ ଆଉ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ବାପା ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହେଁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମାର ସେହି ପଚାରିବା କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ପୁଅ ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ସେହି ପଚାରିବା ଯେ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତ। ସେ ଜାଣେ ତା ପେଟ ଭୋକିଲା ଆଉ ପର୍ସ ଖାଲି, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେ ହସି ହସି ମିଛ କହିଦିଏ ଯେ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ରାସ୍ତାରେ ସେହି ଅସଂଖ୍ୟ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିଲେ ବି ସେ ନିଜକୁ ଏକା ଅନୁଭବ କରେ, କାରଣ ପୁଅ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ନିଜ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ସାର୍ଟଟିଏ କିଣିବାକୁ 10 ଥର ଭାବୁଥିବା ପୁଅଟି ପରିବାରର ସୁଖ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବଳି ଦେଇଦିଏ। ଅଫିସରେ 100 ଗାଳି ଶୁଣିଲେ ବି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳେ ତା ସ୍ୱରରେ କଷ୍ଟ ବଦଳରେ ଖୁସି ଶୁଭେ। ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ପୁଣି ସେହି ମିଛ ହସ ଧରି କାମକୁ ବାହାରିଯାଏ, କାରଣ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସେ କେବଳ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଗୋଟେ ମେସିନ୍। କେହି କେବେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁ ଥକି ଯାଇଛୁ କି। ବୋଧହୁଏ ପୁଅମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏମିତି ଅକୁହା କଷ୍ଟ ଆଉ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନର ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା।